Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-imam Syekhul Islam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni
ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan umurmu dawa, aja ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulih. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pejah husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam
setiap hari Rabu ba'da Isya di Musola Nurul Huda Indro Kebomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa nikmatah, wassalamah, wassa'adah, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan wonten buku ganjel nih kitab. Melanjutkan halaman 43 hadis yang ke-141. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar, lan diriwayatkan saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhuma marang sahabat Umar bin Khattab lan sahabat Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, la sholata ora ana salat ba'dal fajri sawise terbite fajar shadiq illa sajdataini kejaba sujud loro utawa rong rakaat. Akhrajahu ngetokno ing hadis sapa al-khamsatu imam 5 rahimahumullah illan Nasaiya kejaba Imam Nasai An-Naisaburi rahimahullah. Wa fi riwayat Abdur Razzaqi lan ing dalam riwayat Imam Abdur Razzaq As-Sanani Al-Yamani rahimahullah, la sholata ora ana salat ba'da tulu'il fajri sa'wuse metune fajar shadiq illa ra'atail fajri kejaba rong rakaat salat sunnah fajar. Wa mithluhu lan utawi padane hadis Ibnu Umar Lidaraqutni iku kedue Imam Ad-Darqutni rahimahullah an Amr bin al-As saking sahabat Amr bin As radhiyallahu an. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis ke-141 yang membahas tentang sholat sunnah fajar. Nggih, bahas sholat sunnah fajar. Apakah setelah azan subuh kita cukup sholat sunnah fajar 2 rakaat ataukah ditambah dengan sholat sunnah yang lain sebelum jamaah subuh? Niki para ulama mangke beda pendapat nggih. Dari situ wonten perawi namine sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Niku beliau termasuk sahabat yang luar biasa, termasuk perawi hadis kalangan sahabat yang terbanyak nomor 2 setelah sahabat Abu Hurairah, yaitu sebanyak 2286 hadis, sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebanyak 5347 hadis. Kemudian Anas bin Malik nomor 3 sebanyak 2286 hadis dan seterusnya. Sering kula cerita tentang biografi dari Ibnu Umar nggih. Sering, cuma kula niki tertarik dengan pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng sahabat Ibnu Umar. Dan kemudian kita sering juga mendengar filosofi wong Jawa, urip mung mampir ngombe, urip mung sedilut, urip pas pas mau lunga pasti bali. Niki filosofi orang Jawa. Dan ternyata filosofi wong Jawa niku
sesuai dengan redaksinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan dumateng Ibnu Umar. Waktu itu beliau masih usia 12 tahun. Napa pesene Kanjeng Nabi? Niki hadis sahih Bukhari Muslim. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au sabilu au abiru sabilin. Kun fid dunya ka'annaka gharibun wa abiru sabilin. Jadikanlah dunia ini, ya, jadilah dunia ini engkau seperti orang asing, gharib, orang asing, atau abiru sabilin, pengembara. Jadi musafir pasti balik, ngoten nggih. Makanya kemudian ana wong Jawa ngomong dunia iki pas apa kaya mampir ngombe, dunia iki kaya wong lunga, dunia iki mung sedilut, wong lunga pasti bali. Nggih, leres nggih. Oh, berarti filosofi wong tuwek-tuwek biyen iku napa? Sama dengan spirit dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lek ana wong anti ajaran Jawa, lho sampean delok sik, ajaran Jawa niki sesuai ndak dengan hadis Nabi, sesuai ndak dengan Al-Qur'an. Rata-rata sing kula pelajari dawuh-dawuh Jawa niku rata-rata nggih persis, Pak. Persis, Bu, kali dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi lek wong ana ngomong ora apa istilah Jawa iku bid'ah, koplak. Nggih, koplak. Urip nang Jawa gak gelem basa Jawa. Urip nang Jawa bid'ahno wong Jawa. Ya misan kono pisan nang Palestina perang ngono ambek Israel. Niki goro keteng kula wong ngoten niku, Pak. Sok ke Arapan nggih. Niku nggih. Ayolah tradisi kita junjung tinggi, tapi ajaran agama kita pegang di dalam hati. Ngeten prinsipe. Napa hikmahe pesene Kanjeng Nabi dan Ibnu Umar? Hikmahnya gampang, Pak. Ternyata dunia itu sekedar mawon. Dunia bukan tujuan kita. Dunia sarana untuk napa? Masraatul akhirah, ladange akhirat. Dunia itu hanya perlintasan sementara, terminal bis. Sampean mudun pasti munggah bis maneh sampai tujuan, ngoten nggih. Dan dunia itu hanya persinggahan, dan kita menuju kepada alam keabadian nan indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma ngandalno jabatan, ngandalno sugih, ngandalno ilmu, ngandalno napa mawon, napa maneh ngandalno nasab, besok tidak akan berguna fi yaumil qiyamah. Sebab napa? Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Saat roh itu meninggalkan rumahnya, saat rumah tak lagi berpenghuni nyawa, bila jasad tak lagi napa kuasa, saat nafas tak dapat keluar lagi, tak dapat kembali lagi, mulut kita menganga dicumpal tanah kuburan, badan busuk dimakan ulat di dalam tanah. Kemudian kita sadar, loh kok gelap gulita, peteng dedet, ternyata posisi di alam kubur. Lah ternyata di alam kubur koyok laut, lek gak duwe bekal renang nok laut kelelep getun. Oh gak duwe bekal, getune nang mburi koyok blangkon mendol mburi. Kau nak belangkon bendol ngarep, belangkon bendol mburi. Makan ojo koyok belangkon. Loh itu filosofi, Pak. Mengapa belangkon bendol mburi?
sebab go oleh sesuatu yang kita lakukan digetuni dan semua akan mendolmburi dipertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku filosofi blangkon, ojo dianggap bid'ah koplak ngene ngawur ini. Pun sultan ya Kusuma niku ndamel blangkon filosofi ini, Pak. Nggih. Sing ndamel bulan Jawa, Suro, Sapar, Mulut, mamale. Pak Do Mulut, Ruwah, Jumat Akhir, Rejab, Ruwah, Poso. Niku sing damel sinten? Sultan Hanyokrokusumo Raja Mataram. Niki supaya apa wong Jawa iki cidhek ambek tanggalan Islam, iku persis karo tanggalan Islam. Ojo titik Islam Jawa kok antine luar biasa. Gregeten kula niki. Sok ke Arab-Araban ngoten nggih. Titik Arab, titik Arab, akhire dadi Arab pati genah, gak jelas. Ngomong Arab gak mancung belas. Al-PSU al-mendelepu wah niki. Para hadirin rahimakumullah pun. Nggih, hadis niki rawahul khamsah, diriwayatkan kali Imam Limo. Nggih, sinten Imam Limo niku kecuali Imam Nasa'i rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di Mekah. Dan niki para ulama dawuh sing dimaksud Imamul Khamsah niku Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basra Irak, termasuk Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Termes Uzbekistan, termasuk Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qazwin Iran, termasuk Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Dan itu semua termasuk riwayat Imam Ashabus Sunanul Arba'ah, ulama hadis sing ngetokno kitab sunan-sunan hadis nggih. Berarti kuat hadis niki termasuk dikeluarkan oleh imam yang 5 nggih. Kamriku sampeyan tingali wonten riwayat Imam Abdul Razak As-Sunani. Imam Abdul Razak As-Sunani niki termasuk ulama tabi'in, Pak. Sing wafat tahun 827 Masehi, dimakamkan di Sona'ah Yaman. Dan beliau salah satu guru besar dari Imam Hambali rahimahullah. Niku termaktub hadis niku juga dalam kitab Al-Musannaf karangannya Imam Abdul Razak As-Sunani Al-Yamani. Niku wonten sami kalimate la sholata ba'dal fajri illa sajdataini. Jika ono sholat setelah fajar sodik atau sehabis adzan subuh kecuali 2 rakaat sunnah qobliyah subuh. Atau dengan kalimat la sholata ba'datul fajri, gak ono sholat setelah terbitnya fajar sodik atau adzan subuh illa rakaatayil fajri, kejaba 2 rakaat sholat sunnah fajar. Nggih. Nah iki berarti niki sami kali riwayate Imam Ad-Daraqutni rahimahullah sing wafat tahun 995 Masehi di Baghdad dari riwayat sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu sing wafat tahun 660 Masehi di Mesir. Nah, niki Pak, niki lek belajar di hadis. Nah, coba tingali hadisnya. Temuriku wonten kalimat la sholatah. Nggih. La sholatah niku maksude napa? Niku termasuk la nafiyah. La nafi, lek cara pesantren. Napa la nafi niku? Kalimat yang maknanya menceritakan sesuatu, yaitu meniadakan sesuatu. Dengan singkat kata tidak ada. Ngoten. Ya, tidak ada sholat setelah adzan subuh kecuali sholat sunnah fajar 2 rakaat, kecuali sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Niku hadisnya. Lah temriku wonten malih kalimat illa sajdataini. Nggih.
Itu ada istisna illa nggih. Illa niku napa? Huruf istisna nggih, maksude pengecualian. Gak ono salat mari adzan subuh sadurunge subuh kecuali salat sunnah fajar subuh, salat sunnah qabliyah. Nggih. Lho, napa istisna niku niki wonten Pak ten kitab Hasyiyah Al-Jurumiyah karangannya Al-Imam Al-Ashimi rahimahullah niku al-istina'u lughatan. Istisna di dalam bahasa adalah mutlaqul ikhraji. Napa? Pengecualian yang mutlak. Ya, termasuk akhwatiha huruf-huruf dari istisna ghairu, khola, siwa, laisa, la yakun, nomale, hasya dan sebagainya. Ada 8 huruf istisna atau 7 saya lupa ya niku. Nah wis gambas nahwu nggih. Balik malih para hadirin rahimakumullah. Berarti kalimat hadis itu adalah kalimat pengecualian atau mustasna. Nggih, pengecualian atau mustasna. Nah, hadis niki diriwayat dalam kitab napa? Bulughul Maram itu tidak dinyatakan dhaif. Walaupun di dalam kitab yang lain ya itu menjadi rujukan Nyun Sewu sebagai ulama Salafi Wahabi dikatakan dhaif. Ada yang mengatakan sahih. Gak jelas kabeh niku. Tetapi Ibnu Hajar Asqalani Pak, pengarang kitab niki niku dawuh di dalam kitab yang lain, kitab At-Talhisul Habir, beliau menyatakan hadis riwayat Ibnu Umar ini itu betul mengandung kedhaifan, mengandung kelemahan, tetapi banyak sanad, banyak riwayat jalur sehingga menyebabkan hadis ini yang dhaif menjadi statusnya hadis hasan. Kalau sudah hadis hasan maka boleh dijadikan dalil atau rujukan di dalam hukum-hukum ibadah atau agama. Niki nggih. Jadi sampai lek ana wong ngomong hadis dhaif, hadis dhaif. Nah, niku kita pelajari dulu hadise. Dhaif jare sapa? Jarimu, ngoten nggih. Jari guru kita tidak dhaif, hasan atau sahih atau hasan sahih atau hadis napa gharib hasan, macam-macam hadis niku, nggih. Tidak boleh kemudian orang menyatakan selain Bukhari Muslim itu tidak sahih. Berarti gak ngerti hadis, Mbah. Kita sepakati ya, kita sepakati bahwa hadis sahih number 1 betul memang muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Tetapi tidak kemudian orang menjustifikasi selain Bukhari Muslim itu bukan sahih. Paham nggih? Tanya kepada orang yang ngerti ya hadis nggih pun. Para hadirin rahimakumullah, hadis niki juga termaktub nggih lebih jelas di dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah ya, dari sahabat Ibnu Umar. Juga wonten riwayat dari istri Kanjeng Nabi Hafsah binti Umar radhiyallahu anha sing wafat tahun 625 Masehi di Baqi Madinah. Sami redaksine. Cuma wonten keterangan dari Imam Tirmidzi Pak dalam kitab Jami'ut Tirmidzi niku ngeten. Karihu ayyusalliyar rajulu ba'da tulu'il fajri illa raq'atayil fajri. Imam Tirmidzi menjelaskan para sahabat ya, itu jika ada orang karihu enggak seneng, para sahabat Nabi itu karihu gak seneng ya, jika ada orang sholat setelah tulu'il fajri utawa terbit fajar shadiq atau adzan subuh ya, sholat rong rakaat kecuali rakaat al-fajri. Artine wong mari adzan subuh ya, itu lek salate bukan salat fajar shadiq sunnah fajar iku gak seneng para sahabat ngoten, maka dihukumi makruh.
Ini pendapat pertama loh Pak, jangan disebelkan dulu. Ya. Jadi jumhur ulama niku mengatakan ya sepakat dulu hadis niki. Lah di situ wonten kalimat illa sajadataini, wonten kalimat illa rakaatayil fajri. Maka ulama sepakat sing dimaksud sajadataini, sing dimaksud rakaatainil fajri adalah salat sunnah fajar, salat sunnah qabliyah. Lek wong gak ngerti hadis Bu, gak tau baca hadis, fajar ku loro, fajar kadzib, fajar sodik. Ya niku lah. Sedangkan al-fajru dalam hadis niki disepakati para ulama adalah fajar sodik, ditandai dengan kumandang azan subuh. Oh ngerti berarti hadisnya maksudnya adalah seperti itu. Jadi kalau dimaknai tidak ada sholat setelah fajar sodik, tidak ada sholat setelah adzan subuh kecuali dua sujud atau dua rakaat. Jenenge sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar subuh. Para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Syarah Bulughul Maram, kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangannya Al-Imam As-Sun'ani Al-Kahlani Al-Amiri rahimahullah, sing wafat tahun 1728 Masehi di Sona Yaman. Niku wonten keterangan hadis niki, ada hadis riwayat Ibnu Umar, juga riwayat Hafsah binti Umar, juga riwayat Aisyah radhiyallahu anhum, hadis sahih Bukhari Muslim. Napa hadise? Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli rakaataini khafifataini bainan nida'i wal iqamah min sholatis subhi. Adapun Nabi ketika sholat 2 rakaat antara azan dan iqamah dalam sholat subuh, beliau melakukan sholat 2 rakaat khafifataini dengan ringan. Sholat rakaat dengan ringan. Dosa suwe-suwe sholat niku, sunnah niku nggih. Sholat dengan ringan. Rakaataini khafifataini, sholat sunnah qobliyah subuh dengan ringan. Nggih, dengan ringan. Jadi gak usah lama-lama. Ya. Lah saking utamanya sholat sunnah qobliyah subuh niki, Kanjeng Nabi niku sangat menekankan, sangat menjaga dan pasti dilakukan. Kalau beliau lupa, istiqodho ba'da subuh. Sebab nopo? Keutamaannya luar biasa. Beliau dawuh niki riwayat Sahih Bukhari Muslim, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah qobliyah atau sunnah fajar iku khairun, luwe bagus, luwe apik tinimbang nopo? Minad dunya wa ma fiha, dari dunia lan saisine. Mek 2 rakaat luwe apik teko dunia dan seisinya. Cara ditimbang dia hisab nanti, 1 sholat sunnah sampean qobliyah subuh ditimbang oleh pirang dunia sampean abote. Kan ngoten. Ganjaran enteng tapi oleh wakeh niku sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Tapi ojo suwe-suwe, khafifaten sing ringan-ringan. Makanya kemudian ada penjelasan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah. Dalam kitab Nihayatuz Zain, beliau merekomendasikan bacaan surat di dalam sholat sunnah qobliyah subuh.
Rakaat pertama kata beliau setelah Al-Fatihah maca surat Al-Kafirun atau Alam Nasrah. Rakaat kedua setelah Fatihah maca surat Al-Ikhlas utawa Al-Fil Alam Taro. Lho gak suwe-suwe, khafifatain, ringan-ringan saja, ya, ringan-ringan saja. Lah kemudian setelah sholat sunnah fajar 2 rakaat lungguh sampeyan zikir dumateng Gusti Allah. Lah wonten ijazah, Pak. Kalau niki nate ngaji kitab niki dan langsung juga dijazai guru kula. Napa? Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan setelah sholat qobliyah subuh ngenteni jamaah subuh maka dibacakan zikir, antara lain beliau mengatakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ping 40, surat Ikhlas ping 11, surat Al-Falaq ping pisan, An-Nas ping pisan. Lek nutut diwaca kabeh, gak nutut ya wis pedhot langsung jamaah subuh, dilanjut mari subuh lek dadi kebiasaan wirite. Atau sampean mengamalkan ijazah am dari Mbah Hamid Pasuruan. Setelah sholat qobliyah subuh lungguh anteng zikir maca napa? Maca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ping 100. Utawa maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100. Nggih. Wis sampe maca kabeh monggo, di salah situ ya monggo. Wis karek wirid tok cek angel jelas anate niki sampeyan wiritaken nggih menapa-napa. Lho kadung maca liyane yo gak apa-apa, itu hanya rekomendasi cek adab acuan bagi kita sebagai santri nggih. Pun hafal nggih Bu? Maca napa? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Atau sampai biasa napa? Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana ping 40 menapa-napa nggih. Astagfirullahaladzim, istighfar tok monggo. Sing penting napa? Marifat salat sunah qobliyah ngenteni subuh berjamaah diisi dengan wirid. Oh biasa maca Quran kula monggo, sementing napa wirid nggih niku. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ini para ulama berdebat apakah sholat sunnah qobliyah saja setelah azan gak pakai tahiyatul masjid, gak pakai sholat sunnah syukrul wudu, gak pakai yang lainnya. Ulama beda pendapat. Yang pertama, ono kelompok ulama mengatakan haram. Waduh, medeni Pak. Haram sholat sunnah selain fajar. Liyane gak oleh. Ekstrim niki Pak. Sampai misalnya mari azan subuh, sholat sunnah tahiyatul masjid haram. Saya kelompok niki. Wes gak digawe pun nggih. Ekstrim niku gak digawe. Nomor loro, kelompok ulama mengatakan sunnahnya hanya sholat qobliyah subuh sesuai dalil Kanjeng Nabi, hadis niki. Yang ketiga, kelompok ulama mengatakan tidak makruh dan boleh dilakukan selain sholat sunnah qobliyah subuh, ditambah misalnya tahiyatul masjid, sholat sunnah syukrul wudu atau ba'da wudu. Niki. Lah kita ambil yang dua pendapat ini. Contoh ngeten. Kenapa kita hanya disunahkan untuk sholat sunnah fajar saja, tidak yang lain setelah azan subuh? Ya, ono kelompok yang mengatakan ngeten, dilarang sholat selain qobliyah subuh sebab dalilnya jelas. Ngoten nggih. Niki sambil kowar-kowar niku lho biasa. Nah, mereka mengatakan tidak boleh, tidak boleh ditambah dengan sholat yang lain selain sholat sunnah napa qobliyah 2 rakaat.
Mereka juga mengatakan tidak berlaku dalil untuk sholat yang lain. Ya, berarti gak maca dalil liya. Situ tok ya. Mereka mengatakan, "Loh, ini loh perintah Nabi. Perintah Nabi. Loh, endi ana kan perintah gak ono hadise." Cuma mengatakan la sholata, nggih. Kemudian mereka mengatakan napa? Sahabat lo melakukan, ya bener, pandai muridnya Kanjeng Nabi. Aduh, kabeh kok diwolak wali. Hati-hati Pak, sawangane bener nggih, bener. Tapi kaji secara ilmiah itu banyak mengandung enggak sama dengan maksud para ulama hadis. Niku pendapat yang pertama. Tapi kita enggak mengingkari Pak. Di dalam kitab Al-Musannaf nggih, karangannya Imam Abdul Razzaq As-Sanai niku wonten keterangan riwayat bahwa Ibnu Umar itu kalau melihat maulanya, pembantu-bantunya sholat pada sholat setelah adzan subuh lebih 2 rakaat ditegur. Lho nggih pancen wonten riwayat. Yang kedua, ana riwayat Imam Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah sing wafat tahun 714 Masehi di Baqi, menantune Abu Hurairah radhiyallahu an itu selalu menegur orang-orang yang sholat lebih 2 rakaat setelah adzan subuh. Ditegur memang ada, dan itu memang perbedaan pendapat, tetapi garis bawahi cek kru kupinge ya ndak ono kata-kata haram. Lah kamu dhewe kon kata-kata haram atau dilarang nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, salat sunnah 2 rakaat gatik liyane monggo. Enggak apa-apa. Contoh sampeyan masuk masjid nggih. Kemudian ndak mari adzan subuh niku sampeyan salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh tok. Monggo. Ndak apa-apa, silakan. Tapi waktu luang antara sholat sunnah qabliyah sampai jam subuh sampean isi dengan wirid. Atau sampean diam saja nggak apa-apa. Kasa wirid utawa ngantuk ambek longgo gak apa-apa, sepenting gak batal. Lho niku lho Pak nyun sewu. Riwayat Bukhari Muslim sahih Pak. Niku Nabi dawuh, ya sapa sing ngenteni salat berjamaah itu padha karo diitung salat. Paham nggih? Oh, jamaah adzan subuh, salat sunnah qabliyah subuh, longgo ngenteni salat sampeyan diganjar padha karo pahala salat. Niki hadis sahih Bukhari Muslim. Dan itu dilakukan secara acak oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma niki nggih. Lah kemudian para hadirin rahimakumullah nggih, yang menyatakan sing paling sunnah adalah qabliyah subuh, gak usah liyane. Niku niki wonten diterangkan di dalam kitab Jami' Tirmidzi oleh Imam Abu Isa atau Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Termes Uzbekistan. Beliau dawuh dalam kitab Jami' Tirmidzi bab napa? Bab maja'a la sholata ba'da tulil fajri illa rak'ataini. Niku wonten wa huwa majtama'a alaihi ahlul ilmi. Dan sunnah hanya 2 rakaat qabliyah subuh itu istima ahli ilmu, kata beliau. Karihu, mereka memakruhkan, gak seneng ayyusallir rajulu ba'da tulu'il fajri. Ya, ada orang yang sholat 2 rakaat ya sakliyane sholat sunnah qabliyah gak seneng. Kita terima nggih, sebab Imam Tirmidzi termasuk imam hadis yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, termasuk mazhab Syafi'i. Nggih, kita terima. Nah, kemudian ngeten, seperti prakteknya ngeten. Ketika panjenengan masuk masjid nggih, panjenengan biasane niku salat napa rumiyin?
Sing biasa-biasa. Nek kula gak biasa nang masjid, jujur mawon. Nggih. Tahiyatul masjid. Terus qobliyah subuh. Terus turu. Mboten. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tarhim salat fajar. Tarhimnya sebelum subuh. Sebelum subuh. Tarhim selesai kan adzan. Nggih. Salat qobliyah. Salat sunnah fajar niku jumhur ulama ya qobliyah subuh itu. Ya, jumhur ulama. Ya, jadi maksud as-shalatu sunnatul fajri itu adalah jumhur ulama qobliyah subuh itu. Kalau kita sholat sebelum fajar shadiq, memang sebagai ulama pernah diterangkan oleh Syekh Nawawi, ada ulama yang mengatakan sholat sunnah fajar itu beda dengan sholat qobliyah subuh. Ada. Tapi guru-guru kita itu mengatakan, jumhur ulama mengatakan sholat sunnah fajar yaitu sholat qobliyah subuh. Tak sampeyan kebiasaan ngoten diteruskan, sebab wonten ulama yang bedakan antara sholat sunnah fajar sebelum adzan subuh dan sholat qobliyah subuh. Lanjut mawon, sebab untuk ulama yang bisa membolehkan. Nggih. Pun. Lah, apakah dengan dalil ini ya kita boleh enggak selain qobliyah subuh sholat tahiyatul masjid terus pundi? Nggih. Guru kula ngeten, Pak. Nggih, sing omahe cedhek masjid, cedhek musala. Cedhek masjid nggih musala, masjid. Ketika adzan subuh berkumandang, salat qobliyah subuh di rumah, tidak apa-apa. Kemudian ketika masuk masjid, salat tahiyatul masjid, salat ba'da wudu boleh. Nah, kemudian Imam Nawawi ngeten, Pak, dari mazhab Syafi'i, cek gamblang nggih. Ijma ulama ya, itu mengatakan sholat tahiyatul masjid itu sunnah, termasuk amaliyah kanjeng, perintah kanjeng Nabi ya. Nah, itu sunnah dilakukan di masjid ya, di masjid. Lah kalau misalnya kita sholat sunnah tahiyatul masjid sadurunge longgo, anjuran nggak wajib, anjuran kalau tidak ada uzur dilakukan sebelum duduk di dalam masjid. Karena uzur, ya. Nah kemudian itu pahala besar, Pak. Pahalanya juga besar. Karena tahiyatul masjid ini tergolong ibadah ghairul maqsudah bidzatiha. Artinya ibadah yang tidak khusus dan boleh dilakukan kapanpun sendirian, maka boleh digabungkan ya, artinya digabungkan dengan sholat sunnah yang lain yang tata caranya sama, jenisnya hampir sama, waktunya dalam waktu yang sama, itu boleh digabungkan. Contoh, sampeyan misalnya tidak ada waktu hanya untuk qobliyah mawon, maka sampeyan boleh at-tasyriku fin niyah, boleh menggabungkan niat di dalam satu sholat sunnah. Boleh. Lah niki dijelaskan dalam kaidah fikih dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair karangannya Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Kairo Mesir, dalam bab at-tasyriku fin niyah, hukum menyekutukan atau menggabungkan di dalam niat. Nah, kemudian ditegaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah nopo in asyraka ibadataini fin niyah, jika menggabungkan dua ibadah dalam satu niat, fa in kana mabnahuma alat tadakhul ya, maka sifat keduanya itu adalah boleh digabungkan. Jadi lek sampean gono wektu gawe tahiyatul masjid, me ono wektu untuk qobliyah saja, maka sampean cukup sholat sunnah qobliyah, sebab
Tapi syaratnya jangan duduk dulu walaupun qobliyah subuh. Sebab nanti ketika sampai sholat qobliyah subuh, maka sampean juga otomatis mendapatkan at-tadakhul, memasukkan pahala dalam sholat qobliyah subuh dengan pahala tahiyatul masjid. Paham nggih? Lek waktune gak ono ngoten Bu. Ya, ngeten. Nah, kaya dene ngeten contoh nggih. Dua ibadah bisa digabungkan niatnya. Kagus layil jumu'ati wal janabah. Sampai yang sholat mandi sunnah Jumat dan mandi wajib. Maka sampai cukup mandi niat mandi wajib ketika di hari Jumat, maka sampeyan juga dapat mandi pahala mandi sunnah Jumat. Paham? Ya, utawa digabung niat ingsun salat mandi junub fardu kali adus sunnah Jumat lillahi taala, monggo ndak apa-apa. Cuma sing enak satu niat mawon, sebab sampean mandi junub di hari Jumat otomatis oleh sunai mandi hari Jumat. Contoh malih, sampeyan adus dina Jumat pas riyaya ya dina Jumat. Sampai adus sunnah Jumat iku otomatis ya oleh palai adus salat sunnah di hari raya. Ngoten nggih. Pun niku contoh Pak. Sama dengan kata hayyatil masjidi ma'a sunnatin ukhra, sama dengan menggabungkan niat tahiyat masjid dengan sunnah yang lain seperti sunnah qobliyah. Allah oleh sebut niat boleh. Contoh niki wonten dalam kitab nopo an-niyatu wa maqsudul mukallafin, karangannya Syekh Umar bin Abdullah Al-Ashqar Al-Filistin Al-Jordan sing wafat tahun sik wingi Pak 212 Masehi di Amman Jordan. Beliau dawuh nggih, dawuh penggabungan niat ndak apa-apa, ndak usah diperselisihkan, ndak usah dipertentangkan, sebab niku bukan termasuk niat khusus. Contoh niat ingsun ya salat sunnah qobliyah subuh termasuk tahiyatul masjid rakaataini sunatan dari taala pun mboten napa-napa disebutkan, tapi tidak apa-apa, cukup satu niat qobliyah subuh. Paham nggih? Maka sampeyan lek salat sunnah qobliyah subuh sadurunge lungguh, Pak. Paham nggih? Maka otomatis sampeyan kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, maka sampeyan juga termasuk dapat pahalanya salat tahiyatul masjid. Ngoten nggih. Pun para hadirin rahimakumullah, niko lanjut niki isyae tambah dalu nggih. Jam pinten niki? Oh sik tambah titik nggih. Kalau begitu gimana? Ya, dikatakan fala yaqdahu dzalika fil ibadah. Menggabungkan niat atau syiriku fin niyah, ad-dakhulun niyah itu tidak mencacatkan ibadah tersebut. Paham nggih? Ya, contoh Imam Nawawi dawuh ngeten, Pak. Sapa salat sunnah qobliyah sadurunge lungguh. Sebab tahiyatul masjid niki sunahe sadurunge lungguh, kemudian masuk masjid salat sunnah qobliyah 2 rakaat, maka otomatis oleh fadilahe salat sunnah tahiyatul masjid. Nabi dawuh masuk masjid ojo lungguh sik, salat 2 rakaat termasuk qobliyah subuh niki. Ya otomatis oleh sampeyan pahala tahiyatul masjid nggih. Bon, kalau ulangi, jika seorang masuk masjid jangan duduk dulu kecuali uzur. Lek waktune sempit cukup qobliyah, langsung qobliyah subuh. Telah memadai untuk dapat pahala salat tahiyatul masjid. Paham nggih? Paham? Nggih. Para hadirin rahimakumullah,
Loh, terus bagaimana bagi orang yang biasaan habis adzan subuh tadi wau nggih, salat sunah tahiyatul masjid, salat sunah ba'da wudu, salat yang lain. Terus pundi hukumi nggih? Lah karena kita pengikut mazhab Syafi'i, saya tekankan dengan pendapat imam-imam mazhab Syafi'i. Siapapun ba'da adzan subuh ya, itu tidak salah, tidak makruh, tidak dilarang untuk sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah subuh dengan catatan waktunya masih ada. Mazhab Syafi'i, lek waktune cukup untuk 2 rakaat sampai pilih langsung qobliyah subuh dengan catatan sampean ojo lungguh sik, cek masuk fadilai tahiyatul masjid. Paham Bu? Niki mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dawuh jelas dan kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau dawuh, la tadkhulul karaha, tidak menjadi makruh hatta yusolli faridatat subahi, sampai dia sholat subuh. Maksudnya tidak menjadi sesuatu makruh, yaitu sholat selain sholat sunnah qobliyah sampai ditunaikan sholat fardu jamaah subuh. Boleh. Mazhab Syafi'i boleh, paham nggih? Selama waktunya masih ada, dan beliau mengatakan wahadza, dan pendapat ini huwas sahihu inda ashabuna, ini pendapat yang sahih, yang kuat dari menurut sahabat-sahabat ulama dari mazhab Syafi'i. Wa hadza huwa sahihu 'inda ashabina asy-syafi'iyyah. Paham? Kalau baleni silakan sholat pada adzan dengan sholat tahiyatul masjid, dengan sholat sunnah qobliyah, dengan sholat sunnah ba'da wudu, selama waktunya masih ada. Kalau waktunya sempit, sampai ambil cukup sunnah qobliyah 2 rakaat. Paham Bu? Ya niki tak paham. Lah beliau mengatakan tegas, walaisa fi hadzal hadisi, dan tidak ada dalam hadis ini ya, dalilun zahirun, dalil yang nyata tegas alal karoha, atas hukum makruh ya, hanya sholat menambah selain sholat fajar 2 rakaat, tidak tegas kemakruhannya. Niki, jadi saya ulangi, sholat sunnah fajar 2 rakaat bisa diniati masing-masing. Tahiyatul masjid niat dhewe 2 rakaat, sholat syukur wudu niat dhewe 2 rakaat, sunnah qobliyah subuh niat dhewe 2 rakaat selama waktunya masih ada. Niki lek waktune lumayan sampai disikno tahiyatul masjid ya, kemudian qobliyah subuh pada wudu tinggal, sebab waktune mepet maneh tinggalno pada wudu, tinggalno tahiyatul masjid, cukup qobliyah subuh pun. Niki adalah pendapat Imam Nawawi. Nggih. Nah, lek sampeyan lungguh di musola, di masjid ketika adzan subuh wirid Bu, nggih. Ojo kemudian mumpung ngenteni subuh salat wirid to sampeyan mari adzan subuh, sebab mari adzan subuh dengan iqamah itu waktu mustajabah. Sapa wonge sing niat ngenteni salat jamaah nggih, ngenteni salat berikutnya di dalam mushola atau masjid ya, di dalam loh, itu hadis sahih Bukhari Muslim mengatakan malaikat akan mendoakannya. Napa dungane malaikat? Allahumma sholli alaihi
warhamhu waghfir lahu. Ya Allah, berilah sholawat kepada orang yang nunggu sholat, ampuni dia, sayangi dia sampai iqamah berkumandang. Gak seneng sampean? Kok gak kerungu? Memang gak kerungu. Lek sampean kerungu, jamaah sampai wilmar mereka. Masya Allah. Makanya abot, abot. Niki Pak, wis amalan iku sing santai mawon, tapi gede ganjarane. Niki dawuhne Gus Bahak ngoten, paham? Kok abot-abot. Lek wong duwe ilmu iku iso milih iki amalan enteng tapi pahalai gede, amalan enteng pahalai gede, ngoten. Lah lek ro kepengin amalan enteng pahalai gede yo ngaji. Lek gak ngaji gak iso buka kitab, paham nggih? Nun, nggih. Nah, kemudian terakhir kula nambahi Pak, itikaf nggih. Sampai lek nang musala, masjid itikaf niku nggih khusus di masjid yang dipakai Jumatan. Nggih, niku jumhur ulama Syafi'i. Kemudian ukuran itikaf napa? Ukuran iktikaf ulama beda pendapat nggih. Ulama beda pendapat. Cuma jumhur ulama napa? Ijma'ul ulama niku berdiam diri sebentar di dalam masjid nggih. Lah, ukurnya gimana? Menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, iktikaf di dalam masjid itu berdiam diri dulu. Sebab iktikaf artinya berdiam diri, memenjarakan diri, ngoten nggih. Isok waktune lama, isok waktune pendek. Berapa saat mawon, sing penting lahdoh niku berdiam sesaat niku pun diarani iktikaf. Meskipun sampean enggak sholat, meskipun sampean enggak maca Quran, sing penting menjero masjid lahdoh meneng dilut nawaitul iktikaf fi hadal masjid lillahi taala. Pun niku pun iktikaf. Napa ana 4 pendapat Pak, cek salah paham sampean ya. Siji ya, ono ini keterangan Imam Nawawi Pak, siji pendapat yang mengatakan jumhur ulama iktikaf bisa waktu yang lama, bisa waktu lahdoh sebentar ya. Yang kedua, cukup datang hadir sekedar lewat niku nggih diarani iktikaf. Sinten sing ngomong niki? Imam Al-Haramain As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1085 Masehi di Nesebur Iran, gurune Imam Ghazali. Sampai nek liwat masjid, ya Allah kula manut Imam Al-Haramain niat itu iktikaf fi hadal masjid. Melebet melok Imam Haramain lewat tok. Nomor 3, itu harus lama 1 hari full. Niki pendapat Imam As-Saidalani nggih. Niku kudu 1 hari full atau 1 malam full di dalam masjid. Yang keempat, itikaf itu paling lama menurut Imam Al-Mutawalli dari mazhab Syafi'i sing wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad. Beliau mengatakan minimal itikaf itu setengah hari atau setengah malam di dalam masjid yang dipakai 5 waktu, dipakai Jumatan. Sing enak sampean ngapik pendapat pertama, niat itikaf meneng dilut dengan niat nawaitul itikaf fi hadal masjid. Lek nomor 2 liwat tok Pak sawangane Pak, kula milih nomor 1 mawon nggih. Iso suwe iso dilut ngoten. Pun nggih. Niku jadi sampeyan gak keliru. Makane terus guru kula lek ngenteni salat berjamaah ojo lali nggih diniati masjid nggih, masjid nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Sampeyan pengajian jero masjid diniati nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Paham nggih? Nah, lek sampeyan ibu-ibu misalnya prei gak iso salat ana pengajian jero masjid, gak iso tahatul masjid utawa gak sempat tahatul masjid, maka Syekh Nawawi ngeki rumus sapa sing gak iso salat tahatul masjid karena darurat atau tidak bisa
diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar arba'ah rakaatin rakaatin 4 kali kok rakaatin nggih 4 kali paham nggih pun cek oleh palai tahiyatul masjid mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa li walidayya amin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma 'allimna 'ilmal qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya dal aman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.